কান্দন কান্দন মো বনমালী মো কৃষ্ণ রে বাপ দুধ ভাত খুয়াইবি মো কৃষ্ণ রে অষ্টমী দিন মঘা নক্ষত্র রে কৃষ্ণ জন্ম মো কৃষ্ণ রে বাপ লেখন শ্যাম মো কৃষ্ণ রে হে ভকতে আস কৃষ্ণ দোলি রে দেখিবা আস মো কৃষ্ণ রে মতে রাহি কর পিত বাস মো কৃষ্ণ রে মুন্ডে ত্রিবেণী মো কৃষ্ণ খাইব সরল বণী মো কৃষ্ণ রে বাপ নাম যাও তোর গুণী মো কৃষ্ণ রে কলা কনে আরে আমর কলা কনে আরে আমর কলা কনে আরে আমর কলা কনে ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন কেতে বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন বার দেখুতিলি মুই রে মোর কলা কনে আরে আমর কলা কনে আরে আমর কলা কনে জয় জয় গণনাথ গৌরী নন্দন প্রভু গৌরী নন্দন বিবালক দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন প্রভু করিব খণ্ডন বিবালক বয়স যে 120 ବର୍ଷ কি হো 120 ବର୍ଷ কুশলরে রখিথিবে প্রভু জগন্নাথ কি হো প্রভু জগন্নাথ বিদ্যা বুদ্ধিরে সম্পূর্ণ করিবে আপন প্রভু করিবে আপন দুই আঁখি দেখুথিবে প্রভু নারায়ণ কি হো প্রভু নারায়ণ দুঃখ যাই সুখ তার পরাপত হেউ কি হো পরাপত হেউ কুশলরে রখিথিবে প্রভু মহাবাহু কি হো প্রভু মহাবাহু হরি বল 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 হরি বন্ধা ঘিও দেখ কৃষ্ণ নাম পাইলা পুଅ তাকু রখিথিবে ভগবান সুজনে আহা জগত কলা ঠাকুর সুখরে বিতিব তার সংসার দে রাধে মোর কালিয়া পাদে জুহার সুজনে
ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ମା ବେଞ୍ଜାରଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ରହିଥାଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର हरि बोल ଗ୍ରାମର ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତେ କବାର हरि बोल ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆଗରେ ବାବୁକୁ କ୍ରିସ୍ हाँ क्रिस କ୍ରିସ୍ ବରି କରି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ସେ କ୍ରିସ୍ ବାଲକ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟ ରୋଗୀ 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତେ କବାର हरि बोल ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରବୀଣ କରନ୍ତେ କବାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ବାକିରି କରି କରି ଗାଁର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ନିଅ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ओएस नेले आईएएस ହୁଁ तो यहाँ दे राधा कृष्ण पाखरे आपनकर छुआ बना আছে কিছু দান দক্ষিণা করবার নিয় তোমা তুমি ওয়ে ফোন নেলে महाजन घरी आएको बुवा बोलेरो ती आसिछन् देखलु त बोलेरो छुआ बेलुन बसुछि बेले बढेले उपरे उडबानो एरोप्लेन पायलट हेले हवा बाबा हिन एका संग दियोनार केते इ गाइसी लटर बन्धा कुबी हो सुजन गाइसी लटर बन्धा कुबी सिलेक्टर बना कुबी हो सुजाने सिलेक्टर बना कुबी 5000 टका देले बाबू के दे 5000 टका देले बाबू के देनी हो बाबू के देनी नहले हमर संगे नहीं हो सुजन हमर संगे नहीं हे हमर संगे नी हो सुजाने हमर संगे खाली 5000 बोली के नहीं भाब माँ बापा माँ बापा इटा 5000 दे जे बोलो जे हमर आज्ञा नहीं 5 मांगले 10 दे देसन तो जे बाबू के बेसी गेलो करबे किए जानि छ तांकर अजा आई के डाक हो যদি বাবু রাই যাতিব हो সুজন বাবু রাই যাতিব যদি বাবু নাই অজা দিব সুজনে বাবু নাই অজা দিব 1000 টকা দেলে নাতিকু নেব 1000 টকা দেলে নাতিকু নেব ও নাতিকু নেব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব हो সুজন মন্দিরে ভোগ লাগিব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব হে সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব बाबू घरर माँ बापा बाबूर मार माँ बाटर आइयो जाबी आसबे हाँ। तर बापा बाटर आइयो जाबी आसबे हाँ, हाँ। हजारे हजारे 2000 टंका देबी হাজারে হাজারে पहले बाबू जेते बेले जुआन ने हेबे गो है जवान नहीं है बना हमर ऑर्डर टुकिल गुटे मांग मा बाबू लागे जुआन हेबे बोले बियाह बर्पण करबे बोले ताकर मामू माई गन्ने हल्दी तेल नियाले गोंसा मंगला होय मातर ने गो होय हेले ताकर मामू माई के भी डाकबार पड़बा ई पिला डाकी देखो तुमर थुतना थी ইকিয়া ফুল সঙ্গা তরে ধন ঘনা রে বাজিলু চনা তেতে অছ বাবুর মামু আনোনা কেতে আছো বাবুর মামু আনোনা ইকিয়া ফুল সঙ্গা তরে ধন 500 টাকা রে বদনা তোমার ভজা পড়িছে গহনা समस्त उपस्थित हे तुम्हार भंजा के दान दक्षिणा करबो आशीर्वाद करबो सदा सर्वदा बजरंग बली बारी ते अमर होइतिबा मामू नना माने 500 টাকা দেবি আউ ভঞ্জা কে নেবি बाबूर मौसा मेसी बोडू बर्मा कोका काकी रुमा रुमी सुंगा सुंगी मितो मितो फिरपा पुरी समस्त खाए के समस्त आसे आहा जेते लोके बाके अछो पांचो धरी बेंडाले दासो तके जगी छे अमर गिरी
কর বেগ বেগ আসি নিয় কুমার ভৌললো ভুললো ভুললো বেল হଉଛି উଛির ভৌললো ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚେ ପାଇ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଗୋଧନ ଚରାଇ ଭୌଲଲୋ ଭୁଲଲୋ ସତେ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ରହି ଭୌଲଲୋ ଦୟାପୂର୍ବକ ସମସ୍ତେ ଇହାଦେ ବାବୁର ଯେତେ ଲୋକ ବାକ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କର ଆର ନିଅ ନେଲେ ମଠି ଘୁର୍ଦୁ ଦୂର ଅଛି ଯେତେ ଲୋକ ଅଛ ସବ ସେମାନେ ତ ଆସ ବାକି ଲୋକର କଥା ମାର ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲ ଗୋ ଗୁର୍ଦୁ ଦୁର୍ବଳ ଦଉଛନ୍ ନାମ ନା ଟଙ୍କି ଦଉଛନ୍ ଏବେକା ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ ବୁଝିଲ क्या लाग्छ बाबु नानीमा 500 भारत मुद्रा प्रदान गरिछन् बालकर सर्वारिष्ट मंगल हो एक बार हरि बोलो नोना मामु आस कका काकी म सासु जेते रिलेक्सन के डाकी छन् बाबुर माँ बापा बापा आइछन् आरो आई तुमे भी आस आइगार ताकर फोन पे सबु खाली फोन पे करबा बोले यार कैश आर केने रहे बात हो ये सकाल एबे हंतले पेटीएम वाला हमर आज्ञा नहीं क्या स्कैनर गुठी नंबर दी दे हाँ कका आस बड़ू बड़ मा आस जेते भी अछ समस्त आसन कि तुम्हें तो चेती छो हमर आज्ञा करे हंता नहीं से 5 मांगले 10 देसन बुझलो इटा टिके केंता करबे बोली चुप पड़ी चल आमर कलाकार मन खाली कथा बिक्री हेसी ना कलाकारर कथा आरो ई कथा कहू छी बोली तो तमर गान लोक डाकलो न देव धन जन पर आज्ञा कोई अमृत वचन जदि नहीं आस बोले माँ बाप तो आस कम से कम ओ जे मां तो नहीं आबार बापा आइछन् ताकर आई अछन् आई के दी हां आस आई माँ आस दूरिया के निको बेसी दूरिया जी बापा आस तुम बापा के दे तमर लोग तमर पुआ के केते डांग छै इरा खाली आई दी छन बापा देबे ना होय होय आई दी चनटा एबे बापा देबे एबे काका भी देबे ताकोटा फोन पे स्कैनर देखे दियो नहीं आपण को आसबा को पड़बा तांकर पिता मध्य 500 टंका प्रदान करिछन सर्वारिष्ट हरि बोल आगंतु राज बहुलक्ष्मी सकल आरसिद्धि आरवाचरं दुष्ट विनाश हेतु हरिदत्त गोविंदम चरणारविंदम बालकर सर्वारिष्ट मंगल हो बोल आनंद कवार हरि बोल धनजन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण करन्ते कवार हरि बोल परिवार को सही मां जगत जननी दुर्गति नाशिनी मां दुर्गा तांकर आडिक रखितान्ते कवार हरि बोल मातांकर मनस्कामना पूर्ण होए कवार हरि बोल नानी मां जेजे बापा समस्तंकर मंगलमय होए कवार हरि बोल शंकर मध्य मंगल होए कवार हरि बोल हिमा जसोदा कृष्ण को कुले बसाई आगो मुखे चुंब देई किरा खुआई जे कहे बंदना आहा राधा दामोदर जोड़ी बेनी कर सूर्य जन हरि हे जुगल हेला संपूर्ण सूर्य जन